विशिष्ट गाल्पिक अमीय पांडवଙ୍କ द्वारा रचित गल्पटीर विशेष शीर्षक सत्यपाठ। बापा गेंडुआ टिके पाखकू आसबू, मो देह आ जम्मा भल हेनी रे। हेले तू व्यस्त होना, खाली टिके एठिके आ, मो शेष दीपद कथा शुणी जा। गत 15 दिन तलु हठात मुंड घुराई तले पड़ीजा परठू सेजरे शोइथिबा बुढ़ा अगाधु विश्वाल एकमात्र पुओ बड़ कष्टरे डाकुथिला। बड़ विरक्ति भावरे घरू तरतर होई गोड़ काढ़ुथिबा गेंडुआ काहींकि एमिति दिन राति न शोई खाली कुंथौच बोली पचारि आसी खटकू लागी पड़िथिबा टूल उपरे दुलकिना बसी पड़िला। पुअर हाथ दुईटिकू भिड़ी आनी आउंसी पकाइला अगाधु विश्वाल। आखि ओदा होई गलानी सेतबेलकू। पुअरे रागुचो कि ए बुढ़ा बापाटा उपरे? मोर तो बेल काल पूरी गलानी, दुनिया छाड़िबा समय आसिलानी। तोठू केबे किछि मागिनी रे। जीवन जाक जहा करछि खाली तोरी पाई। केते स्वप्न देखि नथिली रे। मु सिना पाठशाठ दी अक्षर पढ़ी पारि नथिली बोली आज जीवन जाक भोगिली। तोते मनीष करिबी बोली केते कौन भाभी नथिली। निज शौक को मारी तो पाई सबू संचिली। पिलांको बासी बरा पानी मिशा घुगुनी मिकी पैसा संचय करथिली। केते पिलांको न ठकिछि रे, खास तो पाई मापरे ओजन रे सबुथिरे ठकिछि। एबे सबु कथा मोर गोटी गोटी मने पड़ुछि। हेले तू चंडाल किछि बुझिलुनी, मनीष हेलुनी। बालुंगा टोकांको सांगरे पड़ी खाली बीड़ी गंजेई टाणिलु। या ता बाड़ीरू आंब पिजुली चोरी कलु। स्कूल जीवा बेले लुचिलु। सांग मेଳରେ फिस्ट कलु। भविष्यतटा निजे निजे बर्बाद करदेलु। गोटाए बोली पुओ मोर तू। छाड़, एबे तू निजे सबू बुझुथुबु। बड़ हेलुणी, संसार कलुणी। एबे तो पिला को केमिति मनीष करिबु से कथा चिंता कर। तो छड़ा मोर ए दुनिया रे आउ किए अछि कहलु। मोर खाली गोटे अनुरोध, मो कथा रखिबु ना? जवाब दे। तो भविष्यत पई दी पैसा रखिबा को मो बहुत पाप करिछि रे। छोट छोट पिलांको वर्ष वर्ष धरी ठकिछि। सुना गहना बंधा रखी परे फांकी देइछि। खाली जहा अभिशाप गुड़ाए अर्जिछि। यही सबू पाप मते भी बहुत घांटुछे, मो बाट ओगाळुछे। प्राण छाड़िले कष्टरू मुक्ति मिली जाता रे। मो मुंड शून हो जाउछि, छाती थरी जाउछि और पाटिरू सुखी अठा हो जाउछि। मोर छोटिया कथाटी तू रखिबु ना? मु कलबल होई मले पछे मरे, मो सुनाटा परा मड़ाटा को नहीं स्वर्ग द्वार रे पड़ीदबु। बस खाली एतिकी अनुरोध, अधिका किछि करिबा दरकार नहीं। मो आत्माटा टिके शांति पाइजिबो। गेंडुआ को ए सबू भल लागु नथिला। स्वर्ग द्वार रे पोड़ीदेले कौन सबू पापरू मुक्ति मिली जाए? ता माने जेते पाप कर चिंता नहीं, मले स्वर्ग रे मुक्ति मिलिजिबा। मुक्ति मिलिजिबाटा कौन एते सहज? सेठी पोड़ीदेले कौन सीधा सड़क स्वर्ग रे पहुँची जीव? स्वर्ग को कौन सेठी बाट फिटिची ना सीढ़ी पड़ीची? सबू पापी तो सेया करुथिबे। आउ जेते भल लोक हेले भी जदि पैसा नहीं, स्वर्ग द्वार न नहीं पारी गाँ मशाणी रे जदि ताकू पोड़ीदेल, तेबे सीए तो आउ स्वर्ग को जाई परिबो नहीं। ता माने गाँ मशाणी रे पोड़िले कण नरक को जाती? तेबे केते लोक नरकरे तो रहिबेनी, आउ केते पुनी स्वर्गरे। स्वर्गरे नरकरे जागा बा केते? आउ जिए सबू पोड़ा न जाई पोता हुअंती सेमाने ताहले जिबे कुआडे? तांको बाई कण मझी मझिया स्वतंत्र स्थान अछि? ना सेमाने भूत होई पवन रे घुरी बुलंती? एमिति केते कण चिंता गेंडुआ मुंड को जुटुथिला। तथापि से सबू चुपचाप होई शुणुथिला। जेते जहा हेले भी निज बापाटा तो। गेंडुआ ता बापा मुह को चाहिला। बुढ़ा बाप आखिरे लुह देखी
ଗେଣ୍ଡୁଆ ଆଖି ବି ଚକେଇଗଲା। ବୁଢ଼ା ବାପ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଗେଣ୍ଡୁଆର ଆଖି ବି ଚକେଇ ଦେଲା। ହାତ ଧରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା, ଯାହା ବି ହେଉ ବାପା କଥା ରଖିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ। ଚାଦରଟା ବାପା ଦେହରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଗେଣ୍ଡୁଆ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ନିଜ ପିଲାଦିନ କଥା ଗେଣ୍ଡୁଆର ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାପା ତା'ର ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଗଡ଼ାରେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟିଏ କରି ଚା ଜଳଖିଆ ବିକେ। ବରା, ଘୁଗୁନି, ଚିନାବାଦାମ, ସୋଲା, ମଟର, ଗୁଳି ଚୁଚୁମା, ଲେମନ ଜୁସ୍, ରାଗ ଚୁଚୁମା, ନଳି, କୋଳି ଖଟା, ଆମ୍ବୁଲ ସବୁ ବିକେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ନିଜେ କେମିତି ସବୁ ମାଗଣାରେ ମସ୍ତି କରେ। ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଏ। ଏବେ ସେ ନିଜେ ବି ସେଇ ବେପାର କରୁଛି। ତହସିଲଦାର ଆସି ସରକାରୀ ଜାଗାରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବା ପରେ ସେ ଗୁମୁଟି ଆଉ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେବାରୁ ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଗେଣ୍ଡୁଆ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲି ବିକୁଛି ବାଦାମ, ବାରମଜା, ଝାଲମୁଢ଼ି, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଦିନସାରା ବେପାରରେ ମନ ଲାଗିନି ଗେଣ୍ଡୁଆର। ପିଲାଦିନ କଥା ସହ ବାପାର ଶେଷ ନିବେଦନ ତା ମନକୁ ଦହନ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର। ରାତିରେ ଖାଇବା ରୁଚିନି ତାକୁ। ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ି କଡ଼ ଲେଉଟାଉଛି ଗେଣ୍ଡୁଆ। ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଗେଣ୍ଡୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଝପଟି ଆସି, ବାପା ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ଆସ ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଗେଣ୍ଡୁଆ ବାପାର ଛାତି ଆଉ ପିଠିକୁ ଘଷାଘଷି କରି ପାଟିରେ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ନର୍ସ ପାଖକୁ। ନର୍ସ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ମୋ ଦେଇ କିଛି କରିହେବନି। ଏଇଟା ବୋଧେ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ତୁରନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଅ। ଏଠି ଆଉ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫୋଡ଼ି ଦେଇ ଦିଦି ଚାଲିଗଲେ। ଗେଣ୍ଡୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ଏଠି ବସି ବଲ ବଲ କ'ଣ ଚାହିଁଛ? ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବରାଦ କର ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଗେଣ୍ଡୁଆ ତରତର ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ବାକ୍ସ ଖୋଲି ସାଇତା ପଇସାତକ ଗଣିଲା। ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ସମୁଦାୟ। ଗାଡ଼ିବାଲା ତ ନେଇଯିବ 2000ରୁ ଅଧିକ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କାହିଁ? ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟେ ତେବେ ସେ କେଉଁ କୂଳକୁ ହେବ? ପୁରା ମଝି ନଈରେ ଭାସିଯିବ। ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଟଙ୍କା 4-5 ହଜାର ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ବଡ଼ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଗେଣ୍ଡୁଆ। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥାଏ। କପାଳରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମନେ ମନେ ବଡ଼ ବିରକ୍ତି ହେଉଥାଏ ବାପା ଉପରେ। ଏମିତି ଦୋ ଛକିରେ ତାକୁ କାହିଁକି ପକାଇଦେଲ? ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଯେ, ମାତ୍ର ପଇସାର ଅଭାବ ତାକୁ ପଛରୁ ଭିଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ବାପାର ଶେଜ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା ଗେଣ୍ଡୁଆ। ବାପା ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇ ଖଟ ପାଖରେ କାନ୍ଥକୁ ଭରା ଦେଇ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛି ସେ। ରାତି ପାହି ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଚିତ୍କାରରେ ସେ ଥରି ଉଠିଲା। ଦେଖିଲା ବାପା ପାଟିରୁ ଧଳା ଧଳା ଫେଣ ପରି ବାହାରି ତକିଆ ଓଦା କରିଦେଉଛି। ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକିଲା ଗେଣ୍ଡୁଆ। ମାତ୍ର ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ଥିଲା ନିଶ୍ଚଳ। ଗେଣ୍ଡୁଆର ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ସେପଟ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ଗେଣ୍ଡୁଆ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସାହି ଭାଇଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ବାପା ଶବକୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଲା। ଶବ ସଂସ୍କାର ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଚରମ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲା ଗେଣ୍ଡୁଆ। ବାପାର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା କି ନ ଗଲା ସେଥିନେଇ ସେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲା। ବରଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିବାରୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଅସହାୟତା ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଥିଲା। ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିପାରିଥିଲେ ବାପା ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ନିରନ୍ତର ଘେରି ରହୁଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ନିବେଦନ ରକ୍ଷା କରି ସନ୍ତୋଷ ହେବ କ'ଣ? ବରଂ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଅବଶୋଷ ଗେଣ୍ଡୁଆକୁ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଉଥିଲା। ଯେଉଁଠୁ ମୁକୁଳିବାର ସମସ୍ତ ବାଟ ଅନ୍ତତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ଗେଣ୍ଡୁଆର। ସମାପ୍ତ।